ফ্রেন্ডস, তোমরা এখানে কি ম্যাঙ্গো না এটা লেমন লেমন হয়েছে, এখানে পশু পাখি হইতে চলেছে। হতে থাকুক, আমি দেখতে থাকি। হ হ इस पेपर पे जो लिखा है वो सच है क्योंकि अगर ये सच है तो इसका सारा का सारा আসলে আমি গান देशमुख के बेटे গাচ্ছিলাম भरेंगे और अगर ये सच नहीं হঠাৎ করে তোমাদের। तो तू লেমন ডাক, এটা অনেক সুন্দর লাগছে, কিউটি লাগছে। नहीं हुआ था कुछ नहीं हुआ কত সুন্দর লাগছে না? कहानियां बना रही है क्या बोल रही है तू আমি কখনো এরকম ডাক দেখি নাই, তোমরা যদি দেখে থাকো। এরকম ডাক অবশ্য হয় না, झूठ बोल रही है খালি সাদা দাগ থাকে। ए तुलवा, तेरे बाप से मेरी दुश्मनी है।